Sige, padayon tayo karon sa atong pagtuon, no, sinamingan. So atong pagkatunan mao gyapon divine guidance related sa ginatawag nga the will of God, no. Sa isa ka butang nga dapat may nga sa isa ka butang nga dapat makilala jud nimo imong Ginoo. Tapos kabalo ka sa iyang plano, kabalo ka sa iyang kabubuton, amo na kinahanglan na jud ginatawag nga pagtuon. So mo natong ginaton ang karon is divine guidance kung paano ang Ginoo nagagiya. Tapos may relasyon related gyapon isa sa ginatawag nga pag-ihibalo sa the will of God o kung mga kabubuton nga kung unsa ang plano sa Dios ato. Nga kung sa bagay mao na uban kuan ba kanang naay ginatawag nga mga misinterpretation sa pamulong nga mo nang uban nga sa ilang kaluwasan naay pagtuo pagkahuman naay pa joy plus works, no? Nga wherein nga ang salvation is pagtuo lang jud kay Jesus Christ. Kag ang work is iyahan ni Jesus Christ sa work nga gibayaran niya ang atong mga sala dito sa ibabaw sa cross. Wala na sala, wala na isyu sa sala sa Dios. Sa isa ka butang nga ang Dios is holy. Mao nang ang salvation is by faith alone in Christ alone. Dili pinagi sa atong good works. Pero naagyapon kitay good works after salvation. In other words, ang object of our faith, ang focus ang atong pagtuo o atong ginatuuhan nga si Jesus Christ ra jud. Pero pag human sa salvation, dira na makita ang good works nga ikaw anak na sang Dios. Asa man ka makuha sa imong good works, asa imong basihan. Ang basihan mao ang pulong sang Dios, ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Sa tuwa pa kung walay pagtulunan sa pulong sa Dios, walay makita nga good works sa ato ang kinabuhi as a Christian, no? Kay ang pagka-Christian di man napabutan kanang kung butan ka may nahimo kang Christian or kung Christian ka dapat butan ka. No, dili. Ang basihan sa ato ang good works is the word of God. Kay ang good works din na is divine good. Bot pasabot sa divine good naa ka sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Tapos gina-apply nimo ang pagtulunan sa pulong sa Dios. Kay ang object of our good works is the word of God. Ug naa kita sa pagpasakop sa balaan nga espiritu in the sphere of God the Holy Spirit. Mao na nga kana siya is divine good. Mo na makita nimo sa Bible halimbawa sa mga teachers o kon sa ginatawag nga mga pastor teacher. Makita nato din na nga kana siya sa Griego is agathos. Remember nga ang Greek is perfect word, language, ana. So ang good works naman nga dili acceptable sa Dios is human good, which is kalos. Mo nang ma-differentiate yun nimo, malahi nimo ang good works nga human good nga naa in the sphere of the old sin nature kaysa divine good nga naa ka nagapasakop sa balaan nga espiritu. Kana siya is acceptable to God. Kay siyempre naa ka sa pagpasakop sa balang espiritu o application sa pulong sa Dios o kana siya is rewardable. Sa tuwa pa, pag-abot sa ginatawag nga the judgment seat of Christ o kung bema seat judgment, bema sa Greek na siya nga pamulong, kay naa na siya purpose din na may tinutuyo nga nung tawag na siya nga bema seat judgment of Christ nga rewarding sa mga Christians. So ang good works nimo mao nang production kung asa nga may reward ka, mao nang judgment sa mga Christians, rewarding. Kay once nga Christian ka na, nga believer ka of the Lord Jesus Christ, sa pagkatinuod nga Christian ka, dili ka na pwede nga dili save. Bisan pa nga tulibagbag ka nga makakristohanon or mayo ka nga kristohanon. Tulibagbag pero disiplinahon sa Dios tungod kay anak ka na sang Dios. Mao na nga dili ka ma-unsave o mabalik ka sa pagkadili luwas. Kung dili nga luwas yung katubtob sa walay katapusan. Once save, always save. Mao na nga ginadisiplina sa Dios ang iyang anak tungod kay anak ka na sang Dios. Pero kung dili anak, wala ilabot ng Dios anak. Wala disiplina nga may tabo. Ang may tabo din na is judgment, punishment. Kaya ang disiplina is to educate. So ang basihan sa atong good works after salvation is the word of God. So
mo na nga nakasigit ta padayon og tuon kag nagtuon kita diri sa divine sa ginatawag nga divine guidance nga related siya sa natawag nga the will of God. Sige, ang pagpadayon naton sa pagtuon nga it is the will of God for every believer to produce divine good. Dapat makita jud sa ato ang atong mga good works is divine good. Iya jud sa Dios kay ang basihan is pulong sa Dios, dili sa ato ang pamaagi nga sa tawhanon nga old sin nature. Pero sa atong pagsugod maga-pray ta, check sa atong ugalingon, pasalamat sa pagumanana, pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Then igabusat na ako ang prayer. Pagkatapos, let's pray. Sa imo blang amahan, salamat kayo sa mga higayong ginatag nimo sa amon kanimo opportunities of keeping on moving on to be like Christ, nga sa pagtuon sa mga pulong, kag sa pagtuo, kag ready for application in every life situation. Nga sa imong grasya, nga sa imong pamagi. Maugampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa mga kamaturan as our divine teacher. Kay I am just an instrument kino sa thy mouthpiece kino sa pag-communicate sa mga pulong. Nga sa imo ginasalig ang tanan. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ, spiritual understanding nga sa mga kamaturan, not by our own intellect nga dili Ginoo nga as a human nga dili Ginoo makasukod, makaintindi sa imong mga pagtulunan, for it is holy. Mao nga sa imo ginadangop ang tanan of giving us spiritual understanding nga asa nga sa pagpadayon nga na always Ginoo sa imong kabubuton na in the sphere of God the Holy Spirit, in thy divine dynasty nga mga pamulong, in fellowship to God the Holy Spirit, and in a goal to be like Christ, nga sa pagtuon kag sa pagtuo sa imong mga pulong, sa mga kamaturan, sa mga pagtulunan, kag in application Ginoo sa among kinabuhi, moment by moment sa mga Christian book. Kani sa imong grasya sa imong pamaagi nga naptanan ginapasalamatan, sa imong gyapon ginasalig ang tanan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so divine good. Dapat yun. Sa isa ka butang nga para makita sa tuwa si Jesus Christ, no? Nga ginasulti ba nga in a goal to be like Christ. Dili na kita makita sa atong kinabuhi kung dili si Jesus Christ. Meaning to say nga murag kuan ka na ba? Murag Bible ka na, no? Kaya mao na nga na-changes sa ato ang kinabuhi. Ang changes din na ang basihan is the Word of God. Dili sa ato ang pamaagi nga magbutan or unsa ba nina nga tanan nga pamaagi nga mahinatagong ka, unsa ba na maluluyon ka, dili mao nang basihan nga yara gyapon sa ginatawag nga old sin nature. Mao nang pinaka-strength sang old sin nature, ang ginatawag nga human good, nga production siya, butan siya, it is good, pero product siya sang old sin nature. Dili sa product sang balaan nga espiritu pinagi sa pulong sang Dios. Mao na nga ang Christian for spiritual growth, no? Nga sa pagtubo sa atong Kristiyano nga pagkinabuhi. Mao na nga naa kitay dapat pagtulunan ang mga Kristohanon, ang tinuod nga Christian, para in application sa iyang Christian life. Mao na nga na-change sa kinabuhi sa pamatasan sang isa ka Kristohanon nga makita ang pulong sa Dios. Nga kung magtanaw kita sa mirror, it is not I o kun you ang makita kundi si Jesus Christ. Kay we are predestined to be like Christ. Halimbawa, tanaw naton din sa Romans 8:29. Amen. Ito naton sa the book of Romans chapter 8. Mo na nga wala jud tay aton pamaagi. Ang tanan iya sang Dios. Kay sa tawhanon nga pamaagi, dili sa acceptable sa Dios, dili sa rewardable. Walay balos, walay ganti. Kay remember nagapaabot kita og rapture. No? So, masulti nato nga do lang rapture sa atong pagbana-bana nga tungod sa mga hitabo karon dagan sa kalibutan. Nga once nga mag-rapture na o kung makompleto ng ginatawag nga spiritual body of Christ, ang buta-sabot sa rapture nga ang tanan nga mga Christians kuhaon sa Dios, snap
kuan ka ng murag yan ang i-snap ba nga ikot up snatch okay. Snap. Oh. Snap. Ang bot sa ikot up. Kaya ang rapture manggod. Sabagay rapture no. Kay halin man na sa raptior o rapturo sa Latin nga pamulong nga magusto kag sa dili. Kita nga ginatawag nga mga Christians no. Kuwaon sang Dios. So 2 Corinthians 12:2 nga pag-rapture kita nga mga believers, mga Christians sa karon nga kaning nga panahon in this point of time lang jud kay ngano kay sila ni Moses dili man na sila Christian no? O kon sa Matthew, Mark, Luke and John sa time ni Jesus Christ walay Christian din na meaning to say nga nagsugod ang Christian sa teaching ni Paul ang tinuon nga Christian sige lang okay o mahuman ang Christianity pag nakumpleto na ang ginatawag nga spiritual body of Christ no? O kung sa pagsulti nga equal to the fallen angels makumpleto na now amao ang pag-rapture o hukman kita for rewarding dili kita paghukman nga dili luwas or luwas no? Ang hukom sa tua for rewarding tungod kay luwas naman kita no kay tungod kay nituo kita kan Jesus Christ sa iyang persona kag sa iyang work sa cross and we are eternally secured mao bitaw nga ikaw nga Kristohanon kung makahimog sala ginadisiplina sa Dios meaning to say nga gina-educate mao nang disiplina ito educate dili siya punishment kay ang punishment walay education din na walay pagbadlong din na nga sa pag-ibalo nga nakahimo kag sala. So ang paghukom sa tuwa sa ginatawag nga judgment seat of Christ nga tagaan kitag reward or angay ba nga tagaan og reward or dili ba angay nga tagaan og reward. Meaning to say nga kung tagaan kag reward, winner believer ka. Pero kung wala, loser believer ka. No. Meaning to say nga pag loser wala siya nagagrow sa iyang pagkakristohanon. Kung baga pa, bata lang gihapon siya, nagapabilin siya nga bata sa pagtulunan sa iyang spiritual life. Nga dapat mag-grow kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. No? Mo bitaw nga sa Roma 8:29, we are predestined to be like Christ. Mao nang maturity. We are predestined to be like Christ. No? Nga si Jesus Christ makita sa atong kinabuhi. Now, sa Bible diri na po sa 2 Corinthians 12:2 nga sa pagtuluhan sa mga Israelite, ambot lang sa iban dito sa Middle East, halimbawa kaning mga Gentiles. Well, siguro iba ang ilang pagtuluhan. No? Mga Gentiles, sa kay Pablo sa mga Israelites, bisan pa nga si Pablo by citizen, he is a Roman citizen, pero sa iyang dugo sa iyang dugo Israelite siya. Pagkahuman estudyante siya ni Gamaliel, he is a Pharisee nga priest. So ang iyang pagtuluhan na as jud sa side sang Israelites no. Nga dinhi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 akong pagkabasahon, nakaila ako og tao nga anak kang Kristo in Christ, meaning to say nga save siya, nga napulo og 4 ka tuig, nakaron gisakdaw dala ngadto sa ikatulong langit. Now, kung diha ba siya sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod. So gidala siya ngadto sa ikatulong langit. Sa atong mga Pinoy, siguro wala taga-tuon ni ana. No, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Pero sa ginasulti rin sa Bible, naay ikatulong langit. So kanang mutuo man ka or dili, ang pagtuluan sa Bible, masulti na lang nato Bible kay gagamit man tag Bible,
bilang Christian na enjoy ikatulong langit. Kay siguro tanan nga Pinoy wala nagatuo nga naay katulong langit, pero ang Bible naga-declare nga naay katulong langit. Pastor, kana ang mga lamok sa mga langit man. Oh. Wala lang kita kag number. Oh, wala eh. Mga lang. Oh, so daghan lang. O mga lang. Oh. Kana dira klaro lang niya hangtod tulo ra. Ama na. Dito sa prayer ni Jesus Christ, mga langit pod. Ama namon. O mga namo. Oh. Mga langit. Oh. Sa Bisaya ay sa Sa English, pag mo heaven lang. Our art in heaven lang. Oh, mao na abot lang kung sa original kay heavens. mao na pod ang problema sa mga translator. Heavens Oh. and the earth man. Heavens. Oh. Pero sa pagkatinuod, heavens na siya, daghan na siya. Kay ngano? Kay sa original nga lengguwahe sa Hebrew, simayim na siya. Oh, heavens. Oh. Sa Genesis 1:1. Oh. Heavens. Pero sa ubang nga translation sa King James, siguro langit lang na. Be tanaw nato sa King James. Old Testament King James 1:1. Uy, malakay man eh. No, Genesis ka. Genesis 1:1. O heaven lang sa King James. Pero sa New American Standard Bible, heavens. Unsa karon asa ron ang matuod din ha? Morning kumbaga pa problema sa mga Bible scholars. Sa gayong ko ay sa mga namo pastor. Matthew. Tama. So ang prayer nagga-pinpoint sa throne room of God. Throne room of God. Oh, Dili sa mao na ibang nga sama singular. langit. Oh. Pero ginhimo niya na itulo ka langit. Okay. Gitumpok lang niya sa writer nga naa siya sa third heaven. Pero di ta kasulti nga gintumpok niya nga murag lakip na ang second heaven. Kundi direct ang iyang prayer Direct ang prayer niya sa throne room. sa throne room Oo. of God. No? Kaya ang earth man gud habalaan na to footstool niya tulumban di ba? Yung ano natin sa earth. Diba? Oh. Pero ang God the Father, Wala siya. bisan pa siya is omnipresence, pero ang address ana is sa throne room of God. Kay ang iyang trono langit yun. Oh, dito siya galingkod. Kana siya pagportray na sa tawhanon nga pamagi nga nag-address kita sang prayer dito jud sa Dios which is in heaven. No. Now, kung ang depende sa imong version sa imong Bible nga paggamit nga usahay na ay ginatawag na mga heavens plural ug usahay na ay ginatawag nga singular. Prasto ganiya sa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. No. Heavens siya sa New American Standard Bible, pero sa King James is singular. Kay ang pangutana daron asa di ang tinuod. No. So ang tinuod ana is naa sa New American Standard Bible nga heaven siya. Kay ngano? Tungod kay ang gatana pa ko nung asa magi. Tungod kay ang iya sina nga Hebrew sa Genesis chapter 1 verse 1 is heavens, simayim. Datay, koy man ni sa tay. Kaning una lain ni nga version, kadua lain po siya. Simayim. Ano siya? Simayim. So, ginapadaya ko dre sa kwan. Simayim. O kana siya is heavens. Wala ko katanaw niya ni kung unsa ang singular, no. Pero simayim. So, mga langit yun. Mao na nga si Pablo sa 2 Corinthians nagsulti sa ginatawag nga third heaven. Third heaven. Mao na ilang belief. Remember nga ang atong Bible nga ginagamit iyan isang Israelite nga Bible nga mga belief og dina sa Middle East. Dili ni ato ang Pinoy nga iya sang Pinoy. Okay. Mao bitaw nga kambyuhan jud niya ang imong una-una. Mao na nga makaproduce ka og divine good basta ang imong pagsunod sa ginatawag nga good nga kayo is naa jud sa Bible. Dili nga good nga iya sa ato ang Pinoy diri nga maghimo kang butan nga ano ka kanang environmentalist ka, humanitarian nga pamaagi, no.
Kay isa ka strength sang ginatawag nga old sin nature is human good. Kag ang weakness ang old sin nature is personal sins. Mo nang production din na. So mo na nga daghan ng mga Christians na ilad. Paras ni karon kaning ginasulti din sa Romans chapter 12 verse 21. Romans 12:21. No, Romans 12:21. Tananta. Apan kung gigutom ang imong kaaway. 12:21. Sorry, naday di sa ubos. Dili ka magpadaog sa kadautan, kung dili dagga ang dautan pinaagi sa maayo. Ang good dinhi, ang kaayo dinhi, dili ni pabutan-butan nga madaog nimong dautan mo na nga mohatag ka pagkaon sa imong silingan. No, dili mo ni iyang but pasabot. Kay ngano? Kay kani siya is agatos. Ipakita nato din sa kan. Nga kani siya is agatos, Romans 12:21. But pasabot sang agatos, kana siya is divine good. Divine good nga good na siya pinaagi sa balaan nga espiritu. Nga yara ka yielded ka to God the Holy Spirit. Yielded meaning to siya nga ginatugyan mo imong kagulingon sa balaan nga espiritu. But pasabot sang itugyan nga nagapaydalom ka sa balaan nga espiritu nga sa pagsunod sa iyang mando. Kumbaga pa, you are putting yourselves under the command sang Dios. Mao nang bot pasabot sa yielded. So ang imong pagtuman pinaagi sa balaan nga espiritu nga diha sa mga pagtulunan. Mao ni agatos. Agatos siya tungod kay dili siya sa old sin nature. Kay ang old sin nature bisan unsa kabutan na nga mga pamaagi, produkto gyapon siya sang old sin nature. Sa tuwa pa dili siya acceptable sa Dios. Remember nga ang pagtintal o kon ang ginadumilian sang Dios dito sa garden sa Eden sa ila ni Adan og sa babaye, dili mo kaon sa bunga sa tree of the knowledge of good, naay good and evil. Kato siya nga good, dautan gihapon to. Kay ngano? Kay pagkaon ni Adan, nakahimo sa iya nga makasasala siya. So walay good dito nga divine good o kung Diyos nun nga good. Wala. Produkto gyapon siya sang evil. Good and evil. So nakahatag sa kay Adan og pagkahamulag sa Dios. Meaning to say nga under sila sa ginatawag nga spiritual death. Ito, pastor. Kasi good, bang good. Tapos and evil. Tapos nakasalo. Oo. Dapat hindi siya nakasala kay may good. Basi di ay ang nakaon di ni iba ang good. Ang evil. Adon, di ba? Unsa day ang nakaon nila nga mga prutas, ang katunga is evil. Di ba? Malay nyo, kaya wala good Deposito na siya open. na. Wala good na open ang mind ni Eva. Oh, na-deceive siya. Pagkikip niya, di ba? Wala lang. Di Hindi, niya alam nakuha na siya. siya. Na-open ang iyang na-adyo siya sa pagkakalaglag, depravity. Akala ko yung after na nakain na Ni Adan? Adan. No, dili. Pagkaon ni Adan, dito na credit ang sala sa kay Adan. Kay nga naman, tungod kay ang babae pa man to, hindi pa man iba pangalan niya, na-deceive siya. So, wala na credit sa iya ang sala. Si Adan, kay balod yun siya nga pag mukaon siya ni Ana, na ay disobedience nga may tabo. Na ay pagkahamulag sa Dios nga may tabo. Mao na nga na-credit sa kay Adan ang sala. Because of one man, si Adan, sin entered into the whole world. Dili pinagi kang Eva o kon sa babae. Kaya lang, one body naman din sila, one place. Dili po dana nga kung unsa ang sala ni Eva, sala po di Adan. No, dili.
Kung unsa ang sala ni Adan, kay he was not deceived. So, dadamay jud, dala na jud si ang So, dili nga tungod sa babae o kon sa kay Eva na may kanang napulyot o na contaminate ang kalibutan sa sala. Dili tungod sa kay Adan, mao na nga ang tanan nga ang kalibutan na dagtaan na og sala, napulyot og sala, Basahin mo contaminate. yung pastor yung ano niya. Sa pagkakita sa babae nga, ang maong kahoy maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga niini ug nakapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug ikaon niya kini. Mm. Silent man gid ang Bible nga nung na-open ba ang ano niya, wala. Wala. Oh. Unya, gihatagan niyang yang bana ug mikaon usab siya. 7. Pagkahuman gayud nilag kaon. So ibig sabihin, pagkaon ni actually manggod no, ang picture manggod sa mga eskwelahan, apple manggod no. Oh, dili siya. Isa pag yun, wa ta ka magdahom kung daghan bang prutas nga ilagon, dili lang isa. Isa lang. Ikaw kuno daw isa ra ba jud ang Isa lang. pastor? Isa lang jud. Kasi lang man ribo sa may kon malay man nato daghan ba yung ikaon. Pero ang kwanto, ang pagdumili, ang dili Kana lang. pagkaon. Kana lang, dili lang pagkaon. Either nga isa or daghan. or daghan, O, tara pa 7 ha. basta pagdili. Pagkahuman gayud nilang kaon, so ibig sabihin, pagkahuman gayud nilang kaon, Sabay sila. naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. So pagkahuman gayud nilang kaon. Human, giubos yun nila, sabay sila. No, dili. Ambot lang On. sa original text. Oh. Una ni kaon ang babae, tapos human na sa kaon. Gitagaan niya si Adan. Mao na nga pag human kaon ni Adan, dito na credit ang sala. Meaning to say, kung wala ni kaon si Adan, wala na pulyot o na dagtaan og sala ang tibuok kalibutan. Kay ang sala na credit sa kay Adan. Mao na nga tungod sa kay Adan, ang tanan nga yara sa kalibutan nahimo nga o kon nadagtaan na pulyot sang sala ang tibuok nga kalibutan. Og ang tanan nga tao nahimo nga makasasala. Pero kon ang babae lang ni kaon, dili pa tanan na himo nga makasasala. Mao nang ang sala na credit dira jud nahito na natungod sa kay Adan Mao na nga natao Sala. si Kristo sa babae kay wala man na-credit ang sala dito sa babae. Oh. Mao na nga si Christ sa babae siya na ano. Kag paghuman gisultian si Joseph. Dili po pinahagi sa milya sa lalaki mo kumbaga Oh. Oh. Mao bitaw nga gidumili nagsulti ang anghel sa kay Joseph nga ayaw hilabti si Maria. Kay once na hilabtan mo na, madagtaan og sala ang Mesiyas. Dili na sa Mesiyas. Mahimo na siya nga makasasala. Mo na nga wa jud naghilabot si Moses si wala ni kaon dito Joseph. ka Adan buntis si Adan. Mo nang itabo. Wala punta. Okay. Wala na. So tungod kay nag-question ng plural no. Okay. So in the beginning God created the heavens and the earth. Okay. So mo na nga dapat nakita sa tawag nga divine good. Bot pasabot nga kung walay pagtulunan, di kita ka produce og divine good. Wala kita learning, walay understanding. Muragwa lang. Kumbaga pa sige na lang para walay samok huon na lang. No, dapat manurture jud kita sa pagtulunan. Or else madisib ka. Mahimo ka nga loser believer. No. Dili bot pasabot nga ang importante magud nga ginasulti nga madisib pagtulunan jud. Wala man ay problema nga mahimo kang unsa din na kundi ang concern diri mao ang imong Christianity. 1 Peter 2:15. 1 Peter 2:15. Let's see.
2:15. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga pinagi sa pagbuhat og maayo, divine good gyapon siya gatos. Pahilomon ninyo ang pagkaburong sa mga tawong buang o kuyaw sa pikas tawong kulang-kulang. Unsa ning tawong kulang-kulang? Kaning mga unbelievers. Malay po din Dili. pastor. Unsa man? 2:15 Oh, kay First- kini mao tama, 1 Peter 2:15. Yep. kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang. Lahi po nga translation imo ano? Pinaagi sa inyong mga mayong buhat. Ignorance of foolish. Ignorance, foolish men. Foolish men. Ignorance. Kay nga no, ikaw nga tinuod nga Christian, ikaw lang na ay pagtulunan, na ay kamaturan. Kay ang basihan sang kamaturan, pulong sa Dios. Amo na nga mga Kristohanon killjoy. Oh, di ka ignorant. Amo nang sakit kayo nga sulti ni Pablo, be not ignorant. Ayaw pag ignorante sa pagtulunan. Sa mga kwan ba? Kag mao ning magakambyo sa ato ang sa imuhang kinabuhi. Dili ang Dios magkambyo sa imong kinabuhi. Mo nang resulti naton bitaw nga mali ng kanta nga Change My Life, oh God. Violation na sa kinaiya sa Dios. Kay ang Dios di magkambyo sa imong una-una. Sa imong kinabuhi hindi siya magkambyo. Ang pagtulunan mao ang mukambyo sa imong kinabuhi. Sa tuwa pa, ikaw nga Christian nga sige lang adtog simbahan sa four corners ng building nga ginatawag nga simbahan. O siyempre i-define na po nimo ang simbahan o ang eklesia sa Griko nga pamulong. No, unsang bot ipasabot na sa original nga lengguwahe. Kung di na kalampion mi sa four corners sa building nga sulti ga simba ka, walay pagkambyo sa imong kinabuhi. Wala. Kaya mo kambyo na Diyos sa imong kinabuhi, mao ang pulong sa Diyos. Mao na nga ma-discern nimo ang mga false nga teaching kung naa kay kamaturan sa pulong sa Diyos. Kung wala kay pagtulunan nga kamaturan sa pulong sa Diyos, di ka kahibalo sang mali nga teaching. Tungod mali siya tungod kay di mo gusto. Mao na siya nga mali. No, dili. Mali siya tungod kay supak siya o kung dili siya na-align sa eksaktong nga pagtulunan sa pulong sa Diyos. Lalo pa ng mga background sa mga pamulong, madumduman ko lang ba ng mga comment sa sa mga YouTube nga unsa ba siya nga denomination nga ang ilang pag-interpret kanang nagkasinagol-sagol na no nga ang dili wala endurance up unto the end, dili siya maluwas ang iyang kagalingon no? Kanang mga scripture na nga na-address sa tribulation, dili siya sa spirituality no? Kang dili makalahutay tubtol sa walay katapusan, dili maluwas no? Kana siya nga passage tribulation na siya kana sa Matthew 24. Press karon pastor, kung may tribulation, di maluwas kay. Dahil naman kayo, mamatay na lang. Og Nakadagpur pa. o kani nga tribulation, iyan ni siya sang 7 years nga nga na-address sa Israel. Naman tay tribulation kada adlaw, ginatawag na siya nga small letter T. Pero kani siya nga capital letter T, 7 years ni siya nga tribulation sa Matthew 24. Nga ang dili makalahutay, dili kasulod sa millennium. O physical ni siya nga lahutanay, dili spiritual. Unsa man ikaw ba ang maka-maintain sa imong salvation? No, dili ang Dios ang makatag yapon og maintain nga ikaw luwas tubtob sa walay katapusan. Kay ngano man, tungod kay you are in Christ, di na mahawa. Anak ka na sa Dios. Dili na kanang mabalik pa nga pagkadili anak sa Dios. Nga kung sa family relationship pa, anak ka sa Dios tubtob sa walay katapusan, hangtod sangtod anak ka sa Dios. Sama ra na gyapon sa tuang anak, bisag kambyuhan pa na iyang pangalan, kambyuhan niya iyang dugo, no? Bisan magkinaunsa, anak gyapon siya sa iyang ginikanan. No?
Once saved, always saved. So ang kani sa second 1 Peter 2:15. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga pinagi sa pagbuhat og maayo, divine good, ang mapahilom diyan nimo ang pagkaburong sa mga tawong buang. Tungod kay wala sila truth. Kinsa mao na bitaw mga pangutana nga kinsa man di ay makatuoy sa truth. Ang makatuoy sa truth kita lang. Sila dili na sila katuoy sa truth. Ano? Kay wala sila kamaturan, wala sila truth. Mo na nga bantay ta sa mga pagtulunan kay kita ra jud makatuoy sa truth. Kay naa kitay truth. Kay sila walay truth. Pero once nga manay application sa atong kinabuhi, wag tang jud na sila. No? Kay sila wala sila'y kamaturan bisan unsa nila kasulti. Mao na nga nay conflict sa ilang mga pagtulunan for doing what is right. Remember nga kaning ginatawag nga agato sa divine God, naa ka yielded to God the Holy Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit ka, tapos nay application sa pulong sa Dios. Mao nga ang salvation wala jud nay kahilabtanan sa human good. Human good. Good ha, pero tawhanon nga naa nag-operate sa old sin nature. O tanaw na basaon nato sa Ephesians chapter 2 verse 8 hangtod sa 9. Ephesians chapter 2 verse 8 hangtod sa 9. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo og dili kana gikan sa iyong kaugalingon, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Unsang hatag sa Dios? Kaning grasya. Unsa man dayang grasya? Wala tay trabaho. But pasabot nga ang tanan ginahimo sang Dios tungod o kon pinaagi kang Jesus Christ. All that God nga ginahimo niya for us sa mga katawhan tungod sa ginhimo ni Jesus Christ sa ibabaw sa Dios, sa ibabaw sa cross. Mao na nga grasya ginatawag nga saving grace o efficacious grace, saving grace, super grace, ginatawag nga maturity. Tanan grasya wa tay gihimo. Ang ato lang mao ang pagtugyan sa atong kagalingon. Through faith we are saved, for by grace ye are saved. Through faith, which is the object of our faith sa salvation, is the Lord Jesus Christ. Dili sa ato ang kagalingon. It is the gift of God. Ang kaluwasan is the gift of God. Siya gyapon ang naghimo. Kay ngano? Tungod nga siya ang naga-save. Dili kita sa atong kaugalingon. Walay sa sulti ni Pablo sa Romans chapter 7, no? Nga ang gusto niya himuon sa paghimaya sa Dios, dili niya mahimo. So wala jud tay ikasarang. No, ang dili niya gusto himuon, mao na iyang mahimo. Ang ginapadayang ni Pablo nga ang tao jud sa iyang kagalingon na ay old sin nature. Mao na nga normal na sa mga tao ang maghimo og sala. Mga tao nga dili believer, dili Christian. Pero sa Christian, abnormal na ang paghimo og sala. Kay nga man, we are predestined to be like Christ. Nga naa kita yielded to God, the Holy Spirit. Ug maupod sa ato ang spiritual life after salvation, kaning ginatawag nga spiritual life. Wala gihapon na ikatabang sa tuang Christian life ang human good. Kana sa atong spiritual life, sa Christian way of life after salvation. Ang human good
wala gyapon na siya sang maikatabang, mahimo lang kita dira nga loser believer. But pasabot sang loser believer, wala nato na aplikar ang ginatawag nga kanang tactical victory. Ang but pasabot sang tactical victory, ang pagtulunan sa pulong sa Dios gina-aplikar naton sa atong Christian life. Remember nga naa kita always sa pakig-away. Ang Christian dili ni siya kanang relax lang. Kay Christian ako, save na ko, okay na, wala na problema. No, naagyapon kita sa pakig-away. Mao na nga naa kita'y ginatawag nga rewarding. Mao na di punta ka makasulti nga, luwas na ko, tama na. No, dili. Tungod kay naa kita'y rewarding. Sa ginatawag nga the judgment seat of Christ, i-evaluate gyapon ang ato ang mga good works or nga either nga kana siya is divine good or human good. Dopras lang good sa mga athlete. Wala siguro atleta nga mo appeal o mo participate sa games. Halimbawa sa Olympic o unsa man nga ang iyang tumong, ang iyang goal is mapildi, mahimo silang loser. Ang achievement siguro, ang goal o kung ang ginahandom jud sa kada team, mudaogay jud sila, bisan pa kulilat sila o kung mahina ang ilang nga team. Pero ga-strive jud na sila nga mahimo nga winner. Same gyapon sa ato ang spiritual life. Dili lang nga, Christian ako, so be it, tama na, mauna na. No, dili. Kay we are predestined to be like Christ sa ato ang spiritual life. Muna sulti ni Pablo nga sa iyang sa boxing nga type, wala siya nagasumbag daw nga kanang walay pulos nga dili maigo ang kalaban. So kada shadow fight niya or kada fight niya kanang igo jud ang kalaban, kumbaga pa mahimo jud siya nga winner believer. Kag bisan pa sa running sa track and field, dili nga nagdagan ka lang din sa lumba tapos mahimo ka lang nga kulilat nga nagpabilin ka. So ulaw kayo sa imong coach o kon sa country nga imong gina-represent, no, nga ikaw representative, ulaw kayo, no. Tapos naatanan nga effort sa pag finance sa imuha o kung sa pag-alaga sa imuha nga mahimo nga dina nga mao nang imong event, no. So mo strive jud ka mo daugay, mao jud ang goal sa kada athlete. So same gyapon na sa atong spiritual life nga dapat mahimo kita nga madinaugon sa atong Christian life. Mao nang tawag nga kuan kanang dili strategy kundi tactical victory. Dapat pala sa sa sundalo, pag kung magpa-enlist ka sa sundalo, i-training jud ka ana. Unsa man day magpapildi ka dito sa kuna ka na sa encounter, magpapildi ka dito nga magtindog ka lang tapos pabaril ka lang, paigo ka lang kang mapatay, tapos na. Dili. So i-apply jud nimo ang mga tactics sa imong training as a soldier. Remember nga, we are a soldier of Christ. Para mahimo kita nga winner nga believer sa atong spiritual life. Mao nang point nina. Mao nang nagatong kita sa tawag nga divine guidance o kon the will of God. Mao nga ang kabubuton sa Dios sa ato nga mga magtotoo, mag-produce kita og divine good nga naas sa gahom sang balaang nga espiritu nga sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kay kung walay pagtulunan, walay application, dili ka makapanalipod sa imong pagka-Kristohanon. Kay remember, we are ambassadors for Christ. We are representing Christ dinhi sa ibabaw sa yuta. Kay we are ambassadors of Christ. Ambahador kita. Maggusto ka magsadili, kung magtutuo ka na ni Jesus Christ, ambahador ka. Unsang atong i-represent kung walay pagtulunan. The first lang ko na nga ikaw nga Pinoy, kung ambassador ka dito sa Amerika, you are representing Philippines. So ipakita nimo dito nga ang Pinoy maayo jud.
Alangan representative ka sa ang Pilipino tapos magpasaway ka dito sa Amerika o kung dito sa China o kung sa Japan o sa Russia. Na mahimo kita nga kuana kanang dili maayo nga nasod. Nya unsa man yung mga Pinoy dinhi oy. Sa Japan daw bad shot daw dito ang Pinoy. Kay ngano? Kay kanang mga hulog bitaw nga mga coins sa kanang mga can sa soft drinks, mga Coke, ha? Bindo na siya tawag gyapon no. Kanang hulog tapos ang can ang soft drinks magawas lang. Unsa man ang ginahimo sa Pinoy nga hulugan man nagtsapa? So pag tan-aw dito sa mga coins naay tsapa. Tapos ang kuan daw dito, ang mga bike sa una dito sa ilaha, wala daw nailak. Pag kung naipaliton daw ang hapon sa grocery, siyempre bike, butang lang daw na sa gawas, wala ilak, sulod sa grocery. Tapos gawas na diretso na lang dayon ang bike. Unsa man ang Pinoy nga ginapangwa man daw na tapos dadon to sa barko. Kaning mga sapatos kanang mosulod sa ospital daw, siyempre bilin sapatos kay na, mga bakya man lang daw kuno ng kuan. Na sila extra nga mura sleeper nga gamiton nila mosulod sa ospital. Unsa man ang ginahimo daw kuno sa Pinoy nga paghana pa lang sulod, mangita na nagmurag kaparehas niya nga size. Pag sulod dito, gawas dayon na diretso dayon suot dito sa bagong sapatos. Siyempre atong tagya sa sapatos. Kung unsa iyang transaksyon dito sa sulod sa ospital, paggawas dito, pangitaw niya yung sapatos, nawala naman. Karon kay nabisto mga Pinoy man. Amo to na budget ang Pinoy. Tapos sultin niya. Muhulog ko no sa una og sulat sa kwan sa post office. Pag turno na sang Pinoy, iya na sang Pinoy nga muhulog og sulat. Ipatuyok daw na usab second round. Mo daw na mga kwan dito kanang kumbaga pa murag disiplina sa mga Pinoy. So as an ambassador nga nagarepresent sa nasod sang Pinoy, badsat yun. Same gyapon sa atong Christian life. Kung walay application sa pulong sa Dios, mabadsat yun ang Christianity. Mao na ang naay Christian nga matulibagbag, mao na ang ginadisiplina sa Diyos. Ang pinakaulahing nga disiplina sa Diyos nga human sa warning discipline na sin unto death. Kwaon jud siya sa Diyos. Kumbaga pa patyon jud sa Diyos uli sa iyo pa. Kay ngano man, kay pasaway ka man dinhi sa ibabaw sa kalibutan, imbis nga you are representing Christ, lagi pa ko lawan si Jesus Christ o kon ang atong pagka-Christian. Mao na nga angay jud nga kabubuton man jud sa Dios jud nga ang mga tumuluo magatubo jud o mga produce ang natawag nga divine good. So dili tanan nga good sa Bible is good itself. So sa Greek gina-classify na siya nga agathos divine good, tapos kalos human good. Sa to pa ang human good nag-operate siya sa old sin nature. Dili siya rewardable, wala siya reward. Madawat niya disiplina gikan sa Dios nga nagapabiling gihapon nga ang nag-operate sa iya is old sin nature. Kay bisan magkinaunsa, ikaw nga Christian nga naa na in Christ, naa ka na'y Holy Spirit, pero naa gihapon kitay old sin nature. Mao bitaw ginasulti nina sa ginatawag nga Operation Cry nga dili na kita ulipon sa old sin nature. Naa na kita in Christ. Mao na nga kabigo naton nga kita patay na sa sala sa old sin nature, dead to sin, but alive unto God. Buhi kita dina sa Dios nga maga-operate kita sa new man. Put on the new man kag put off the
old man. Kay kana siya nga mga opportunity para lang na sa atoa nga mga Christians. Kay ang mga dili tumuloo, wala jud na sila'y dili na sila angay, di na. Kay ngano man, kay tungod ang naa sa ilaha, maulang ang old sin nature. Bisan magkinaunsa, ang production nila tanan iya na produkto sang old sin nature. Kay wala sila'y Holy Spirit. Kita indwell kita, sealed kita by the Holy Spirit. Mao na nga kinanglan yielded kita to God the Holy Spirit para ma-enjoy kita sa atuang Christian life. Sa unsa man nga mga hitabo sa atuang Christian life. Bisan unsa nga hitabo sa atong Christian life. Kay siyempre natun-an naton nga it is the will of God nga kita makaagi jud og sufferings. Kay maggusto man o dili ang tao dinhi sa ibabaw sa kalibutan tungod sa ginatawag nga system of the world, naa jud mga sufferings dinhi. Pero advantage lang sa tuwang mga Christians tungod kay naa kitay balaan nga espiritu og naa kitay pulong sa Dios in application sa atuang day-to-day nga pagkinabuhi. Pero sa ilaha sa mga unbelievers, puros na tanan sufferings, no, nga wala enjoyment sa ilang Christian life. Bisan unsa pa na kaadunahan sa ilaha. Pero sa atoa, basta na kay pagtulunan, nagahulong ka sa kamaturan, ma-enjoy ka sa imong Christian life hangtod sa eternity. Okay? So, naay pagtulunan diri nga klase sa mga kabubuton sa Dios, types of the will of God. Pero napoy klase nga mga kabubuton nga nagakahitabo dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Mga klase sa kabubuton. Halimbawa, kining ginatawag nga divine will o kon sa pagkalabaw sang tanan sa tanan, pagkalabaw sa tanan sang Dios, sovereignty of God. Nga sa pagdumalaan sa Dios gikan sa eternidad pakadto sa eternity. Kay remember nga naa kita sa ginatawag nga human history. Ang human history nagsugod sa kay Adan ug mahuman siya sa Great White Throne Judgment. Pag human niya na, mao ang eternity. So, sa sinang nga kasaysayan, from eternity to eternity, mauna ang kabubuton sang Dios. Luwas sa ginatawag nga kabubuton man sa mga katawan diri sa okon ang naa sa ibabaw sa kalibutan. Iyan ni tanan kabubuton sa Dios. Pero sa walay pagsupak sa kabubuton pud sang mga tinuga. Sa tuwa pa gitagaan sa Dios og freedom ang katawhan. Mga beside niya na initanan mao ang kabubuton sang Dios. Mao una nga butang. Ang ikadua dinhi ginatawag po nga kabubuton sa mga anghel. Kay remember ang pagtuga sa Dios una ang anghel kaysa universe. Sa tuwa pa una ang Dios tapos gituga niya ang mga anghel. Nga sa mga anghel may ara pod sila sang ilaha nga mga desisyon, mga kabubuton, na sila freedom sang una nga panahon. Pero karon wala na sila freedom, nahukman na sila. Mao bitaw nga si Lucifer nahibo na nga Satanas kag nakabig niya ang 1/3 sa mga anghel sa kalangitan. No. Buti pasabot nga nahukman na ang mga anghel. Ang ilang ginahimo nga sa paghukom na sang Dios sa ilaha, puros na tanan supak sa Dios, against na sa will sang Dios. Mao na nga si Satan permi ang iyang ginahimo pakigbatog jud permi sa Dios. It is impossible sa kay Satan sa paghimo o kon sa pagsulti og kamaturan. Maupod sa Dios, it is impossible for God to lie. Mao na nga si Satan permi nagasupak sa
Diyos. Ginatawag na siya nga angelic conflict nga si Satan naadjud pirmi sa pagsupak sa Dios. Halimbawa, gusto sa Dios nga ang tanan maluwas, pero si Satan gusto niya ang tanan dili maluwas. Plus ni kanon dire. Kaning 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Nga kanila gibutaan sa Dios niini nga panahon sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon. Aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili mosidlak kanila. Okay? So ang Dios ni aning kalibutan, the God of this world, gibutahan. Sino day ang God of this world? Si Satan. Ang God of this world. Mao na nga kaning yuta nadagtaan og sala nga sabagay pinaagi kang Adan. Kay una nga sala, remember nga tuas sa langit sa kay Lucifer. O si Satan, nga ginasulti din sa 2 Corinthians 4:4, nga he is the God of this world, blinded the minds of them which believe not. So gibutahan jud nila. Pero ang pangutana, paano kung mutuo siya? Mawala ang pagkabutan niya, nga makita niya ang kamatuoran. Kumbaga pa, hindi kontrolado ni Satan ang mga hitabo din sa ibabaw sa kalibutan. Nga asa nga ginatugutan sa Dios, ginatagaan og freedom ang matag isa to believe or not to believe. So wala gin predestined sa Dios ang mga unbelievers nga mapaimpierno sila. Ang predestination din na sa Bible para lang na sa mga magtotoo to be like Christ for maturity. So gitagaan gyapon sa Dios of freedom ang mga anghel. Pero kita mga Christians, unsang atong papel po di sa ibabaw sa kalibutan, babasa nato sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3. 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Kuya Oraban eh. Wala ba kamo manghibalo nga magahukom kita sa mga manulunda, mga angels? Dili ba labi pagayon nga maghukom kita sa mga butang ni ining kinabuhi? Ang point din nga magahukom kita sa mga angels, mga anghel. Kinsa mga anghel nga atong pagkahukuman? Kaning mga fallen angels. Kung ngano nga sila dili luwas, dili sila elect angels, dili sila chosen angels. Magahukom kita sa mga anghel nga sila angay jud mapaimpierno. Tungod kay wala sila nag-submit sa authority sa Dios. Magahukom kita. Mga Christians, og luwas niya na sa verse 2, magahukom pod kita kung wala ba kamo mga ibalo nga ang mga balaan, no, mga Kristohanon mao ang magahukom sa kalibutan. Kani mga balaan diri nga na-address ni Pablo sa Corinthians, mga Christian na kini. O kung ang kalibutan pagahukuman ninyo, dili ba kamo mga tako sa paghukom sa mabutang nga labing gagmay? So magahukom kita ni aning kalibutan ug makahukom pod kita sa mga anghel. Unsa imong ihukom? Nga bahin sa salvation, dili sila luwas tungod kay wala sila nituo nga si Jesus Christ is God. Wala sila nituo nga si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala. Kag wala sila nituo nga si Jesus Christ namatay sa unod ug nabanaw sa katatlong adlaw, ni kayab sa langit og naa sa atong kamot sa Dios nga Amahan according to the scriptures. So kita luwas, sila dili luwas, bisan pa ang mga anghel nga wala ni submit sa authority sa Dios. Wala Diyos sila nituo. Sa pagsupak ni Lucifer,
sa ginatawag nga 5 I wills niya, disobedience. I will sit my throne above the stars of God. Wala jud siya nagsubmit sa grasya nga ginatag sa Dios. So nahimo siya nga si Satanas. Kag mao po ni katatlo nga bahin sa ginatawag nga kabubuton nga mga nahitabo di sa ibabaw sa kalibutan, human will, kabubuton sang katawan ginhatag na sa Dios. Bot pasabot nga naa kitay freedom ang katawhan to believe or not to believe. Kung sa mga Kristohanon po, to grow or not to grow sa iyang Christian life. Para ma-resolve ang angelic conflict. Bot pasabot sa angelic conflict, ang pakigbatok ni Satanas sa Diyos. Amo na nga, we are created. Kay ngano, nga subong nga kita magahukom sa mga anghel sa 1 Corinthians 6 verse 3 nga sila dili luwas nga ang pag-judge ni sang Dios sa kay Satanas og sa 1/3 of the fallen angels angay jud nga they are bound to the lake of fire. Samantala nga ang tao luwas tungod kay nagtuo siya kang Jesus Christ. Sila wala nito o kung nag-submit sa authority sang Diyos. So, dili sila luwas. Kita lang yun nga luwas. So, mauna nga ngano gitugas ang Diyos ang tao. O usapon ni ani, gitugas ang Diyos ang tao to glorify Himself. Nga sa paghimaya sa Diyos, puro dili sa tawhanon nga pamaagi. Nga mutumbo-tumbo ka din na mukanta-kanta. No, dili. Ang Diyos to glorify sa iya through the manifestation of the unity of His attributes. Nga ang iyang kinaiya, wala sumpaki. Maunang ang Diyos is glorified sa unsabot, ipasabot. Nga ang dili mo to sa Diyos, dili mo to kang Jesus Christ, ma-judge siya pinagi sa righteousness o justice sang Diyos. Nga kung dili siya magtotoo, pa-impyerno jud siya. Pero kung magtotoo siya, palangit jud siya. Dira nag-operate ang integrity sang Diyos sa iyang hustisya o sa iyang himpit nga pagkamatarong o sa iyang hustisya. Meaning to say, kung unsa ang ginademand sang absolute righteousness of God, nga wala nga kanang nga tawo dili magtotoo, wala siya righteousness of God, well, the justice of God will execute. So, pa-impyerno. So, mao nang hitabo nga ang Diyos mahimaya tungod sa dili pagsumpaki sa iyang kinaiya. Sa tuwa pa, ang tao ang Diyos mahimaya kung ang tao mapa langit. Og bisan pa, ang Diyos mahimaya kung ang tao angay jud mapa impyerno. Kay ngano? Kay dira nag-operate ang kinaiya sang Dios ginatawag nga the integrity of God. Nganong mahimaya ang Dios nga ang tao mapa impyerno nga di siya motuo kang Jesus Christ? Tungod kay ang himpit nga pagkamatarong sang Dios na execute nga dili siya magtotoo, wala siya himpit nga pagkamatarong sa Dios ginatawag nga imputation of absolute righteousness. Then ang hustisya sa Dios magahukom sa iya nga pa-impyerno siya. Kay remember nga nakitay duha ka kinaiya sa Dios nga gin-impute sa tuwa. Iyang eternal life ug ang iya nga absolute righteousness. Mao na nga ikaw is saved kay naa kay marka sang o kun naa kay hingpit nga pagkamatarong nga gikan sa Dios ug naa pug kitay eternal life nga gikan sa Dios. Then ang Dios himaya. Mao na nga ang paghimaya sa Dios dili nga magtumbo-tumbo ka dinha o kun mo kanta-kanta. Kundi tungod sa iyahang kinaiya nga wala naga sumpaki. Kayo man magasulti man ko na nga. Mapalangit ko. Ngano man? Mabisan di ka magtotoo. Tungod kay ang Dios gugma. Isa na ka mga reason sa kay Satanas nga pamagi nga
Ngano nga ipa-impyerno mo man kung gugma man ka? So asa imong gugma kung ilabay mo ko sa impyerno, di ba? So dapat atimanon mo ko kanang imo kung kuan kanang atimanon sa guron jud ala. Kumbaga butan ko ka so dili ka mangaway kay butan ka. Mo na mga rason. Tungod ba kay ang Dios gugma? So dili mo ko pa impyernon. Kaya mo man ang reason po ni Satan. How comes nga pa-impyernon mo ko kung ikaw gugma? Sa tuwa pa kung ipa-impyernon mo ko, dili ka na gugma. Well, remember, naging padayag na sa Diyos ang iyang gugma, pinaagi kang Jesus Christ na pinakamasakit nga hitabo sa kinabuhi sa second person of the Godhead. Ginpadayag na niyang gugma nga sa pagbayad sa aton mga sala, tapos kita mutuo lang nga wala kita'y trabaho sa ginatawag nga grasya sa Diyos. Saving grace. Mutuo ka lang, luwas ka, tub-tub sa walay katapusan. O bisan pa sa atong spiritual life, sa atong Christian way of life, nga sa pagtuon, sa paghatag yun, pagtamod, sa kamatuoran, kag in application sa atong kinabuhi. So sa atong pagtuon, sa pagpadayon sa ginatawag nga type, mga klase sa kabubuton sa Dios, matun-an nato ning ginatawag nga directive will of God, ang ginatawag pon nga overruling of God, o sa ginatawag nga permissive will of God sa sunod naton nga pagtuon. Sige, mag-pray ta. Sa imo blang Amahan, salamat Ginoo sa imo mga pagtulunan Ginoo. Pray nga amo ni pagatuohan, maabsorb sa among kinabuhi, kag ready for application in every life situation. Kay imo mga pagtulunan nag-una jud nga solusyon sa among kinabuhi in every life situation nga nag-abot. Gani salamat jud sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit kag sa ginatawag Ginoo nga spiritual understanding sa mga pulong nga sa pagpadayon gyapon of keeping on moving on to be like Christ. Gani sa imong grasya sa imong pamagi ginap na ginapasalamatan. Sa imo lang gyapon ginadangop ang tanan pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.